ଫଲୋୱାର ଆଉ ନନ୍ ଫଲୋୱାର ତା ଉପରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଲୋୱାର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଫଲୋୱାର ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକକୁ ଆସୁଛୁ ଆମ ପ୍ରୋଫାଇଲଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେଉଛୁ। ଆମ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଠି ସପୋଜ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିଲି ଏଟାକୁ ଏଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଲୋୱାର एंड नॉन फॉलोअर फॉलोअर देखो एटा फॉलोअर एंड नॉन फॉलोअर फोटो रे आसुछि किंतु जे हम बैक आसीबा तो जानि पार नांती बैक रे आसीबा हमें यदि मु देखिबी इनसाइड करली इनसाइड कला पर देखंतु एठी आसुछि मात्र एठी देखंतु एठी टोटल आसुछि ओनली फॉलोअर नॉन फॉलोअर देखा जाऊ नाही। सो एथिरे आपण माने किछि टेंशन हवा दरकार नाही। एटा एटा होउची फेसबुक रो नुआ अपडेट सो आपण को कोनोसी डरिया दरकार नाही। देखंतु आपण को कोनोसी किछि असुविधा भी नाही। नुआ नुआ अपडेट जोगु एमतिया होउची तो आपण चिंता करे दरकार नाही। धन्यवाद।